नाज़रीन इकराम, 15 साल पहले की बात है। इस वाक़े के रावी मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल हुसैनी, वे इस इलाके के आप कह लें कि बड़े आदमी, बड़ी अजीम शख्सियत। ये रियाज से शमाल की जानब, वहाँ पर अलजौफ़ का इलाका है, वहाँ पे तबरजल जो है वो एक छोटा सा शहर है, यहाँ इनके मज़ारे थे। ये कहते हैं कि एक दफ़ा मैं वहाँ पर अस्वामिल गलाल, ये गंदम की ख़रीदारी का मरकज़ है और सऊदी हुकूमत हर साल जो मुज़ारिईन हैं उनसे गंदम ख़रीदती है, महंगी दामों ख़रीद के उसको सब्सिडाइज़ करती है ताकि अवाम को आटा या रोटी सस्ती मिले। हुकूमत का तरीक़ाकार ये है कि हर जो मुज़ारे है उसके पास वो कार्ड उनको दे दिया जाता है कि आपने इतनी गंदम सप्लाई करनी है, आपने इतनी गंदम सप्लाई करनी है। और यकीनन वो चूँकि महंगी ख़रीदते हैं इसलिए हर मुज़ारे की ये ख्वाहिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गंदम हुकूमत को सप्लाई करें। कहते हैं कि मेरा वहाँ पे मरकज़ जो था गंदम का ख़रीदारी का, वहाँ पर मुझे काम था। उन्होंने मुझे कहा कि जी आप कुछ 2 घंटे के बाद आ जाएं। कहने लगे कि मैं अपनी गाड़ी पे मैंने देखा बागीचा मुझको नज़र आया, तो मैंने अंदर एक शख्स को देखा कि वो शख्स बड़ा परेशान हाल बैठा हुआ है, अपना सर न्योड़ के उसने अपने जो है ना वो अपना सर अपनी टांगों में दिया हुआ है। कहने लगे कि मैं बड़ा हैरान हुआ। कहने लगे नमाज का वक्त हो चला था, ज़ोहर की नमाज मैंने अदा की, वापस आया, फिर मैंने देखा उसी तरह, तो मैं उसके पास चला गया। मैंने उससे कहा कि मेरे बच्चे क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो? दुनिया भर की परेशानियाँ उसके चेहरे पर नज़र आ रही थी। उसने कहा जी मेरे साथ एक मसला हुआ है। मैंने कहा कौन? उसने कहा जी मैं इस इलाके के एक मारूफ फैमिली का उसने नाम लिया। क्या लगा हमारा मज़रा है, यहाँ पर तकरीबन 25 और घराने हैं, मज़ारे हैं जिन्होंने मुझे अपना एजेंट बनाया हुआ है, मुझे तौकील दी हुई है और वो हमने हुकूमत को कागजात पेश करने थे। किसी के कार्ड जो है उसके ऊपर लिखा है 60 टन, किसी को 50 टन, किसी को 30 टन, जितने जितने उनकी वो कमियाँ हैं। खैर वो कहते हैं इसी दौरान वो मैंने पेपर जमा करवाने थे गवर्नमेंट को, मेरी वालदा बीमार हो गई। कहता है कि मैंने इधर उधर इलाज करवाया तो वहाँ से उर्दन बिल्कुल करीब है। और यहाँ नाज़रीन मैं आपको बता दूँ कि उर्दन में मेडिकल जो है तिब वो बड़ी मुततव्वर है, यानी माशाल्लाह बहुत ऊंचे दर्जे की है। तो मैं अपनी वालदा को वहाँ पर ले गया। मेरा ख्याल था कहता है कि मैं 2-3 दिन के अंदर वापस आ जाऊँगा, लेकिन वालदा का वहाँ पर ऑपरेशन और फिर ऑपरेशन के बाद उनको नकाहत, मुझे तकरीबन वहाँ पे महीना लग गया। जिस वक्त मैं अभी वापस आया हूँ तो मैंने वो पेपर जो सारे मज़ारीन के थे वो मैंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ये जो अस्वामिल गलाल है जो गंदम के ख़रीदारी का मरकज़ है, वहाँ उसके मुदीर के पास गया जाकर मैंने, उसने कहा नहीं जी या तुम्हारा वक्त गुजर चुका है, हमने तो सारे पेपर बना के रियाज में हेड ऑफिस पे भिजवा दिए हैं और उन्होंने वहाँ पर वजारत मालिया को, और वहाँ से वो पूरा एक सिस्टम है, तो सॉरी अब कुछ नहीं हो सकता। अब मैं परेशान इसलिए हूँ कि मेरे अपना तो नुकसान है ही है, उसके साथ 25 और घराने हैं जिनका ये बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए मैं परेशान हाल बैठा हुआ। तो ये मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल हुसैनी कहते हैं कि मैंने कहा कि बच्चे तुम्हारे ऊपर ये जो परेशानियां हैं, मसाइल हैं, मैं इंशाल्लाह तुम्हारी मदद करूँ। चुनांचे वो कहते हैं कि मैंने उससे कहा मुझे अपने सारे पेपर दे दो। उसने मुझे अपने सारे पेपर दे दिए, टेलीफोन नंबर मैंने उसका ले लिया, उसने मेरा टेलीफोन नंबर ले लिया और मैं रियाद आ गया। अब यहाँ पे नाज़रीन इकराम, इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाना चाहूँगा। आपने इरशाद फरमाया कि मन कान फ़ी हाजत अख़ीह कान अल्लाह फ़ी हाजतिही, कि जो किसी की हेल्प करता है, मदद करता है, अल्लाह ताला उसकी मदद करते हैं। ये अबू अब्दुल अज़ीज़ कहते हैं कि मैंने सिर्फ़ अल्लाह की खातर, मैं उसको नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानता था, लेकिन मेरे दिल में एक बात थी, इस शख्स ने अपनी वालदा की खिदमत की है और वालदा की खिदमत का नतीजा जो है वो हमेशा अच्छा निकलता है। और यहाँ ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिस वक़्त वो अपनी वालदा को उर्दन लेके गया तो वालदा ने उसके लिए बेपनाह दुआएं की, बेपनाह वो खुशी का इज़हार किया। वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वालदा जो है वो सेहतयाब होकर वापस आई थी। अब अगली बात जो है वो मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल हुसैनी कहते हैं कि मैं रियाज में जब पहुँचा तो मैं मुतलका दफ्तर में चला गया। वो लोग मुझे जो मदीर आम था, बड़ा सबसे बड़ा, वो मुझे जानता था। कहते जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता चला कि वो तो मीटिंग में बैठे हुए हैं।
تو میں ان کا باہر انتظار کر رہا تھا، تو ایک اور فرع کا اسی کی قسم کا مدیر جو اس سے چھوٹا مدیر تھا وہ وہاں سے گزرا، وہ مجھے پہچانتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ ابو عبدالعزیز آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں میٹنگ۔ اس نے کہا میرے ساتھ بیٹھو، میرے دفتر میں چائے پیتے ہیں، کیا مسئلہ کیا آپ کا، کیا پریشانی ہے؟ میں نے اسے کہا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں، ان کا یہ مسئلہ ہے، اور میں اس کے لیے آیا ہوں کہ اس کا حل تلاش کرنا ہے، کیونکہ یہ 25-26 جو مزارع ہیں ان کا نقصان ہو جائے گا۔ اس نے جب پیپر دیکھے تو کہنے لگا لگتا ہے کہ کسی نے بہت دعائیں کی ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا سبحان اللہ، ہم نے سارے پیپر وزارت مالیہ کو بھجوا دیے تھے، لیکن اس کے اندر کوئی غلطی آ گئی تھی، اور وہ پیپر انہوں نے ہمیں واپس کر دیے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس اب وقت ہے کہ یہ جو پیپر تم لے کے آئے ہو ان کو اس کے اندر ہم شامل کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ہاں جی، کہ الحمدللہ میرا وہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا۔ اتنی دیر میں وہ مدیر عام، ان کی میٹنگ ختم ہو گئی اور وہ مجھے تلاش کرتے کرتے اسی دفتر میں آ گئے۔ انہوں نے کہا ابو عبدالعزیز اہلا وسہلا، کدھر آئے تھے، کیا مسئلہ تھا؟ میں نے کہا جی مسئلہ تو حل ہو گیا ہے، لیکن آپ بڑے آدمی ہیں، آپ میرے پاس آئے ہیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں آپ سے ایک اور طلب، اس کو طلب عربی زبان کے اندر، میں آپ سے ایک ریکویسٹ اور کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا ریکویسٹ ہے، کیا طلب ہے؟ کہنے لگے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو مزارعین ہیں، جتنی گندم حکومت ان سے خریدنا چاہتی ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس کو ڈبل کر دیں۔ یعنی مثلا کسی سے اگر 30 ٹن خریدنی تھی اب 60 ٹن خریدیں، کسی سے آپ نے 50 ٹن خریدنی تھی اب اس سے 100 ٹن خریدیں۔ اس نے ایک لمحہ سوچا، اس نے کہا بالکل تم، آپ کی بات جو ہے وہ اس کو میں قبول کرتا ہوں۔ اصل میں عزیزو، پیچھے والدہ کی دعائیں تھیں، پیچھے اس نیک خاتون، اس نے نہ جانے کتنی دعائیں اپنے بیٹے کے لیے کی تھیں، اور یہ اس آدمی کی، ابو عبدالعزیز کی نیک نیتی۔ اصل بات یہ تھی کہ حکومت کو مزید گندم کی ضرورت تھی، اور حکومت خود تلاش کر رہی تھی مزارعین کی کہ وہاں سے ہمیں گندم اور زیادہ ملے۔ لہذا جب اس نے درخواست کی کہ جناب یہ جو گندم ہم نے دینی ہے اس کو ڈبل کر دیں، اس نے اسی وقت کہا کہ میں اس کو ڈبل کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ وہ کہتا ہے کہ جس وقت انہوں نے مجھ کو پیپر دیے تو میں نے اس بچے کو، اس لڑکے کو، نوجوان کو ٹیلی فون کیا۔ اب کچھ نہ پوچھیں اس کی خوشی کا کیا کہنا۔ یہاں پھر میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانا چاہوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ احب الاعمال عند اللہ عز وجل سرور تدخل الی مسلم، اللہ کے نزدیک سب سے جو پسندیدہ کام ہے وہ یہ ہے کسی مسلمان کو خوشی مہیا کرنا۔ تو والدہ کی دعائیں، لوگوں کو خوشی مہیا کرنا، لوگوں کے کام آنا، یہ وہ سارے کام ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔